We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang mga dagkong balita karong Martes. 1.7 billion pesos nga danyo sa El Nino natala sa Central Visayas. Cloud seeding sa Bohol, walay koordinasyon sa pag-asa. Makawani sa CCD-RRMO mibutyag sa giingong anomalya. Ug take two wedding sa nag-viral nga magtiayon sa Amlan, Malampuson. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Disda kang bugtong kasaligan, kasandigan ug kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dakog mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Domingo. Mokapin sa 1.7 bilyones ka pesos ang nabugnang danyo sa El Nino sa mga pananom o kahayupan dinhi sa Central Visayas diin dakong pahatiri ang mga high-valued crops nga gilangkuban sa mga utanon, lamas, prutas ug uban pa. Samtang gisusi karon sa Department of Agriculture ang giingong kakuwangan sa supply sa luya ug ubang produkto sa kamerkaduhan. Ano ang report? Sa datos sa Department of Agriculture Region 7, maabot sa 1,764,428,000 ang kinatibuk-ang danyo sa pananom o kahayupan sa region nga natala sukad sa Pebrero hangtod sa Hunyo nining tuiga. 139.1 million pesos ang danyo sa humay, 105.4 million pesos ang mais, 1.2 million sa livestock ug ang kinadak-an maong high-value crops nga miabot sa kapin 1.5 billion pesos. Naglakip kini sa mga utanon, lamas, prutas, lagutmon ug uban pa. Giklaro hinuon sa DS7 nga pasiuna lamang kini nga gisumiter sa mga LGUs. Now for high-value crops, wala na siya season. Every time nga naay chance nga makatanom mga atong farmers, be it highland vegetables or lowland vegetables, mutanom gyud na ang atong mga farmers. Unfortunately, pag-abot ni atong March, April, and May, daghan jud kaayong affected. Nakatanom ang mga farmers pero naglisod na sila sa tubig. Suma ni Avila nga sagad sa danyos nga natala panahon sa Marso, Abril ug Mayo, di na mga high-value crops nangalaya ug nangamatay. Sama na lang sa tomato plantation sa Sudlondos nga gipanghatag na lang ang mga bunga kay na ito sa init, samtang ang uban gipangpalata na lang sa punuan. The Department of Agriculture wa gyud mi muundang to collaborate of course with the PCIC to have your crops really insured. Ang danyos nga nakaapektar may usa sa gitan-aw nga hinungdan sa kakuwang sa supply karon sa mga lagutmon ug mga utanon ilabi na sa carbon public market. Gisusi karon sa DS7 ang pagburot sa presyo o ang pagtriple sa presyo sa mga lamas ug utanon sa carbon public market. Sama sa luya nga kaniadto 60 pesos ngadto sa usa ka 14 ka pesos matag kilo, apan karon tag 250 pesos na ang kilo. Laing may borot ang presyo sa atsal nga karon 360 pesos na ang kilo nga kaniadto 120 pesos lang ang presyo. Samtang ang pichay ug repolyo nga tag 20 ngadto sa 30 pesos lang ang kilo, karon tag usa ka gatos ngadto sa 120 pesos na ang matag kilo. Kung times 3 ang iyang presyo murag taas-taas gid siya, siguro makonsider na to nga impact na to sa El Nino, but dili lang ta mo kuan karon og statement, but we'll conduct monitoring on that effect. So just for the record, inyuhan ning susimon? Yes, sir. Samtang gibana-banang maulian ang pananom ngadto sa 4 ka buwan gikan karon, apan mag-agad gihapon kini sa kahimtang sa panahon, ilabi na sa giatangan karon nga La Nina nga mohatod sa grabing pag-uwan nga mao gibantayan usab karon sa DEA ug sa mga LGU. We conducted evaluation sa ato ang mga field kay para ma-check nato dito og unsa gi klaro nga estado sa ato ang kaumahan.
frustrating kayo kay supposedly kung alang LGU preparado ba doon na natay template unta kung sa may tabo sa laninya nanata kung sa may tabo sa drought nanata. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Bisan kung opisyal nang gideklara sa Pag-asa ang pagsugod sa rainy season kung panahon sa tinguan, cloud seeding operations gipahigayon gyapon dito sa Bohol. Siluan meron din na adunay live update kabahin nini. May. Lan gipasabot sa focal person sa DRRM, Department of Agriculture, Patco, Bohol, nga bisan pa man kung gideklarar na sa Pag-asa ang opisyal nga pagsugod sa panahon sa tinguan, apan menos paghihapon kaayo ang uwan nga nasinati sa Bohol. Sukad niya itong Hunyo 11, upat kahigayon ang nakapahigayon og cloud seeding sa lalawigan sa Bohol. Tag-usa ka oras kapinila kining gipahigayon. Matod ni Cecil Avis Opada, DRRM sa Department of Agriculture, Provincial Agriculture Technology Coordinating Office sa Bohol, nga migahin sila og 5 million pesos alang sa 50 ka oras nga pagpahigayon sa cloud seeding. Bali, ang atong 50 hours, ma'am, naana siya allowance na pwede na to na siya makandak within 60 days. Dugang ni Opada, bisan kung opisyal na gideklarar sa Pag-asa ang pagsugod na sa panahon sa tinguan, menos pa kaayo ang uwan nga nabubo sa Bohol. Sa data nga ilang nahipos gikan sa Pag-asa Bohol, gikan Hunyo 1 hangtod 12, anaa pa lang sa 4.66 mm ang tubig uwan nga nabubo sa Bohol, sa 62 mm unta nga sukod ubos sa normal conditions. Matod ni Opada, mismong ang Farmers Association sa Bohol mo'y mihangyo nga magpahigayon og cloud seeding aron mabubuan og tubig ang ilang kaumahan nga naughan na tungod sa El Nino. Not unless nga mo issue sila, ma'am, o resolution nga dili na nila kinahanglan ang cloud seeding or ang dugang ulan para nga makapuno sa dam or mabasa ilang yuta, then we will stop. Sa labing awahing data sa Pag-asa Visayas, gikan Hunyo 1 hangtod Hunyo 17, anaa pa lang sa 16.8 mm. Gikan sa 155 mm ubos sa normal rainfall amount ang nabubo nga uwan sa Bohol. Apan gitataw sa Pag-asa nga walay koordinasyon gikan kanila ang pagpahigayon og cloud seeding. Ang cloud seeding or rain modification mo ang proseso nga mamahimong uwan ang bagang panganod pinaagi sa pagbubuog asin ngadto sa kawanangan. Ang nahimutangan sa seedable clouds kun matang sa panganod nga mamahimong mabubuan og asin aron kini mamahimong uwan, ang direksyon sa hangin ug uban pang mga factors gikinahanglang susihon una sa mga eksperto sama sa mga meteorologists sa Pag-asa. Matod sa Pag-asa, ubos lang ang accuracy sa cloud seeding nga mamahimong anaa lang sa 30%. Busa may standard operating procedure silang subayon, una makapahigayon ini. Ubos sa project structure sa Pag-asa, kung mupahigayon man sila og cloud seeding, gikinahanglan usab ang koordinasyon gikan sa Philippine Air Force, Bureau of Soil and Water Management, Civil Aviation Authority of the Philippines, ug local government unit. It's their decision to conduct a cloud seeding, but walay abiso or basbas ang Pag-asa to conduct cloud seeding sa akong nahibawan. Gipasabot ni Opada nga may resource person sila nga taga Pag-asa Bohol. Apan wa kini malakip sa technical working group nga direktang nalambigit sa cloud seeding. Miluwat og executive order si Governor Ares Aumentado alang sa pagkaumol sa Bohol Cloud Seeding Operation Task Force nga gilangkuban sa Provincial Agriculture, PDRRMO, Department of Agriculture, DABSWM, NIA ug Philippine Air Force. And also, ma'am, ang DABSWM nagpalit yun na silang subscription of the satellite nga pwede natong tanawon or basihan asa dapitan ning mga seedable clouds karon nga na form karong mga orasa asa siya tungura. Sulod sa upat ka adlaw nga nakapahigayon og cloud seeding sa Bohol niadtong Hunyo 11, Hunyo 12, 13 ug 15 nakasinati og pag-uwan ang Bohol. Apan ang Pag-asa dili makakonfirmar kung ang maong mga pag-uwan mugna ba sa cloud seeding operations. Dili na to ma-determine if the rain nga na-experience sa Bohol is from cloud seeding because naka-issue man ta og mga thunderstorm advisories and the hazard associated with thunderstorm include man ng ulan. So there is a possibility also nga
it was the thunderstorm, the natural process of a thunderstorm ang nagproduce og ulan. Midepensa usab si Upada sa mikatap nga obserbasyon sa mga netizens nga ang cloud seeding nga alang unta sa Bohol napadpad sa hangin ug diri na sa Cebu nakapauwan. Dili ta na mag-uul ma'am nga wa siya ni buntak sa dam kay naa man tay agricultural areas ani kay ang Bohol ma'am is an agricultural province. So ang mga farmers anang dapita ikinanglan gyapon nagtubig para sa ilang rain-fed areas nga mga pasakan o tanunan unya og giabot sa Cebu. Then, thank you Lord, kay ang Cebu is part of still of the Region 7. Lan sa pagkakaroon, matod ni Upada, gihunong una nila ang cloud seeding operation sa Bohol, kay gipaubos pa sa weekly maintenance check ang aircraft nga gigamit ni ini. Lan? Okay, daghang salamat, Luan Merondina. Maabot sa 8 kay expired og dili lisensyadong maarmas sa Barangay Haklupan ang gipang surrender ngadto sa Talisay City Police. Si Femari Dumabok sa report. Kiniatol sa paglusad sa Project Bala kun barangay ayaw sa ligaw na armas, diin ang pilot barangay ang Haklupan. Nagunang mitahan siyang 9mm nga armas si kanhi Haklupan Kapitan ug karon barangay Konsehal Joel Orbiso, kay expired ang lisensya sa niaging tuig pa. Gi-turn over sa bang laing 9mm pistol nga giingong gipanag-iya sa barangay Haklupan sukad pa niadtong 1980s nga way lisensya. Lakip siyang gi-turn over sa kapulisan ng mga bala niini. Bilang isip modelo kagawad sa barangay, so akong gipakita sa akong mga katawan sa Haklupan nga ang usa ka armas ug dili naman lang importante o dili safety dili lisensyado. So maghangyo ko nila nga unta i-surrender nato para paglikay sa mga disgrasya. Subay kini sa awhag sa kapulisan nga mas maayong patipigan lang una ang armas sa Talisay City Police samtang gilihok pa ang mga lisensya diini. Nakaagni usab sila sa mga mulupyo nga itahan ng mga firearms nga di lisensyado. Duha ni ini gitawag nga mga locally made, diid gigamitan og M16 nga bala. May gitahan usab nga 4 ka 38 caliber nga mga armas nga di lisensyado. Meron po tayong incident na nangyari dito na ang nagamit na material doon sa pagkamatay ng 14 years old na bata ay loose firearm. So doon nagkaroon ako ng idea na bakit pwede natin palang tutukan yung problema ng ating loose firearms through awareness. Mato ni Konsehal Orbeso nga gibisita ang matag balay sa ilang mga purok leader nga nibawan nilang nagtiner og armas. Samtang gipasidan ani paguyod ang mga mulupyo nga doon na sila gipaobo sa surveillance human masuta nga may armas. Kukunin po natin sila and then itry po nating i-match. Mag-request tayo kung may mga reported po na may mga incident na kailangan po ng cross-matching dito sa baril. Pwede tayo makapag-coordinate sa forensic group. Atol sa launching na usab ang presensya sa pipila ka sakop sa 14th Civil Military Operations Battalion Southern Cebu. Katuwang na rin ng PNP, so nandito kami upang tulungan sila at makipag-ugnayan sa community. At ganun din is magbigay ng information awareness sa mga community. Isunod sa Talisay City Police sa pagbisita sa ubang Burkirang barangay sa Dakbayan sa Talisay. Naglaom ang kapulisan nga pagiha maminusan ang kriminalidad sa Dakbayan. Uban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga gisubhan nga proyekto ug mga kabaguhan nga ipatuman sa housing situation sa Mandaue City nagsubay sa schedule. Gipasabot kini sa City Hall. Taliwa sa plano na karon pagpahawan sa CICC compound sa mga nanimuyo nini. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Mipadayag og kahingawang ubang mga residente nga temporaryong nanimuyo sa CICC relocation site sa planong pagpapahawa kanila. Nakadawat na sila og notice kabahin niini sa plano sa Dakbayan.
Kung maakomodar sa temporary housing ang mga original house owners, naguol ang mga renters o sharers kung maakomodar ba sila sa bag-o. Matod sa City Hall, hisgutan pa kini sa gitakda nga dialogue o orientation sa mga residente. Sa buwan sa Agosto, schedule sa implementasyon, labi na sa groundbreaking alang sa New Mandaue Government Center diha sa CICC compound. Ma-transfer na ang mga angayan i-transfer. And then mapaygayon ang groundbreaking ceremony. Kana, turnover sa ato ang Tipolo housing project sa mga beneficiaries. Himuon kini subay sa charter celebration sa syudad karong buwana. Matod ni Manatad, ang mga apektadong residente kauban sa pagplano ug pag-andam sa dapit. They are also part of the preparations na dito po sila, naka-assign na silang mga areas nila. Nico Sereno, Balitang Bisdak. 5 ka panimay ug istruktura ang gilamoy sa kayo sa sunog sa Ngamiolbo sa sitio Aper Matumbo, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Pasado alas 11 ganabuntag. Wa hinuoy gikinahanglan nagkalas atol sa sunog apan nahayagom sa first degree burn sa wang bukto ng usa sa mga personnel nga may respondi sa sunog. Gisusi pa ang posibleng hinungdan sa mga sunog nga may danyos og 4.2 milyones ka pesos. Tungod sa problema sa pamilya niya ay usa ka mahan ang namusil sa iyang anak. Una nagpusil sa iyang kaugalingon sa Barangay Lamakan, lungsod sa Sibunga pasado alas 9 gabi. Sa pakisusi sa Sibunga Municipal Police nga daan ang adunay problema sa pamilya ang asawa sa 52 anyos nga suspitsado nga nilayas na human giingong kanunay lang dagmalan. Ug niadtong Biyernes, June 14, ang inahan sa biktima bidangog sa barangay o Barangay Protection Order aron di kaduol kaniya ang suspitsado. Apan gabi, gituyo ang biktima sa giabangang balay nini kay gisugo nga patawgan ang inahan nga papaulion apan gitubag kini sa 28 anyos nga anak babae nga di na papaulion ang inahan kay pasakitan ra sa suspitsado. Dinhina giingong namosil ang amahang suspitsado sa iyang anak nga naigo sa iyang sampot ug matod pa sunod nga gipusil sa amahan ang iyang tuong tampihak. Gidali sa pagdalas tambalanan ang amahan apan alas 4 kaning adlaw namatay ang amahan. Ana sa stable nga kondisyon sa ang anak, tambag sa kapulisan sa matag pamilya. Kaya kung unsa may mga problema sa pamilya, istoryahan ng jud, dili lang gamito ng violence gani ma'am niya. Wa man siguro kanang problema nga di masulbad kung sa pinarong lang na paagi. Sa buot mamahimong kabahin sa nagunang leading broadcast network nga GMA Network, anay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimo bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Human sa bating kasinatian sa ilang kasal nga nag-viral nga Amlan wedding dito sa Negros Oriental kagabi, na sinati na nila ang gipangandoy nga dream wedding. Si Fe Marie Dumabok sa report. Karon puno na sa mga pasalamat ang post ni Janine Suelto Sagarino. Human na hinayon ang bridal walk alas 4 gahapon sa hapon. Apan inay sa simbahan, gihimo na kini sa usa ka mga events place sa Dumaguete City. Di na puno sa mga dayan-dayan ang dapit. Mitambong og moy nang ho sa Take 2 wedding ang mayor sa lungsod sa Amlan. Gibarabarang moabot sa 1 milyon ka pesos ang balor sa tinampuhay ug bayanihan sa mga wedding supplier sa lalawigan sa Negros Oriental. Way gigasto ang magtiayong sila si Janine ug Jovi Dio, kay ang ilang gisulob, sing-sing, reception, pagkaon, fireworks display, programa ug uban pa, gilibre man.
Girigaluhan pa sila og honeymoon sa usa ka resort ug may gasa pa nga cash. Sa iyang post, mihangyo si Janine sa tanan nga mag-move on na kay nagmalipayon na sila. Mato ni John Lester Barot kinsa usa sa mga nagpasiugda sa Take Two wedding nga sa iyang pakiginabi sa magtiayon gusto na silang magpuyo nga malinawon. Napasaylo na nila ang tanan nga nakatampo sa mapait nilang kasinatian sa kasal. Niadtong Hunyo 8 atol sa ilang kasal, nipaso na ang bride nga gasugod na ang kasal. O gisermonan sila sa pari kay na late na sa schedule sa ilang kasal. Kinihuman nga usa sa ilang mga ninang ang nipahibaw kanila nga nasibog ang oras sa kasal. Ang pari, parokya ug ang ninang ang nangayon na usab og pasaylo. Yung istorya, sige kung halog siya niya, nanghalog siya kay tungod sa kalipay. Kung sige ra, kay ngun anak man jud na, inana jud na siya. Mo tabang instrumento rami nga, makatabang ninyo, kay dili ra man ako po, di tabang nimo, daghan mami mo nang na posible. Usa ka ni Cross Oriental wedding supplier, baya ang nitabang. Ubani clans gabuti no Grod Prado. Family Dumabok. Balitang Bisdak. Mandawi City LGU motuman sa kamanduan kabahin sa bagong Pilipinas Hymn and Pledge sa mga aktibidad sa City Hall karon wa pa ipatukar, wa pa ipakanta ang bagong Pilipinas Hymn. Ingon man ang pagbatbat sa pledge. Subay sa mando sa kuluhan ang National Anthem o ang Mandawi Hymn ra ang gipatukar karon sa flag raising. Mato din ni Mayor Jonas Cortez, andam sila motuman nining maong lagda ug mopagawas siya order kabahin nini. Attorney Jamal no nagpaabot ta sa squad, so ato lang iwan. Hopefully by next week. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ordinansa lang sa tuwing og clamping sa dakbayan sa Talisay ginuso sa konseho. Usa sa nakita nga makatabang pagminos sa mga illegal parking. Ang report ni Femari Dumabo. Mato ni Joy Tumulak, hepe sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority. Konsitituda nga gikinahanglan gyud nga adunay towing o clamping ordinance sa dakbayan. Tungod dinhi mga sakyanan nga pataka lang og park daplin sedan, mapa National Road o bisan na sa mga sudlunong dapit. Gikinahanglan na gid kay nato ang towing truck dinis Talisay tungod sa nagkasaka sa volume sa mga sakyanan, ilabi na gyud sa daghan kay mga reklamo kabahin sa mga illegal parking dinis Talisay. So dako siya og matabang tungod kay panahon sa emerhensya, bisan pa matuod og gi-implement na to ang clamping apan mas maayo gyud nga doon na pay makadugang no paghatag og disiplina. Si Konsehal Danny Caballero, chairman sa Committee on Traffic Management and Public Utilities, maoy nangamahan sa gidusong ordinansahon. Ang gusto po ni Mayor Samsam Gulyas nga mas mapadali bitaw ang kinibilang atong mga motorista pag dili sila mabalda sa ilang biyahe. Ang ordinansahon ana pa sa first reading. Tukion pa usab kun mopalit ba og towing truck ang kagamhanan o makig-partner og pribadong towing company. Lakip na sa tukion ang mga tow-away zones, ang mga rates sa makalapas ug uban pang probisyon sa ordinansa. Towing companies nga mo cater unya sa atong mga vehicles nga nabitay mga impounded o kanang i-impound pa nato, nasa sila kanabitong area towing kanabitong impounding area nga para malimpyo gid ang ato ang city hall compound. Uban ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Duha ka lalaki ang nadakpan sa Talisay City Police sa barangay Campo 4, Talisay City. Nga nasakmitan 68,000 pesos nga balor sa giduang illegal nga drugas. Nasakmit usab ang duha ka wild lisensyang mga armas gikan sa mga suspect. Subject sa operasyon ang 28 anyos nga lalaking nailan sa alias nga Upaw ug gilagway nga street level individual taga barangay Basak sa Nicolas Dakbayan Subo. Nasikop uban kaniya ang 59 anyos nga taga barangay Lagtang nga nasakmitan sa mga pinakiti sa gidurang Shabu. Nakuha kang Upaw ang 38 ug 22 revolver nga way lisensya ug ang mga bala nini. Gibara-bara mo kantidad sa 68,000 pesos ang balor sa nasakmit nga illegal drugs.
ipaubos sa forensic exam kung naggamit ba sa ubang krimen ang duha ka paltik nga mga armas de fuego. Samtang karon ng hapon usa ka lalaki gipusil sa barangay Umapad, Mandawi City. Ang biktima nga 30 anyos gibirahan sa may Purok Tambis Riverside. Gisulod pa kuno ang biktima o gipauwanan sa mga bala. Wa pa mailhi ang suspect sa krimen o gisusi pang motibo. Gidala pa sa ospital ang biktima apan wa makaabot og dead on arrival. Mipatuman karon og kausaban ang simbahan sa Subo aron mas mamahimong suod sa ilang pamilya sa mga tao ang nagtungha sa Pope John the 23rd Seminary. Ano yung report? Gihulagway kaniadto ang Pope John the 23rd Seminary nga usa ka minor seminary ug tunghaan sa high school alang sa gustong mosulod sa pagkapari. Apan karon sa gitawag sa simbahan nga new orientation og direction, dili na kini mopunting isip tunghaan nga muumol sa umaabot nga kaparian. Sa usa ka press conference gipasabot ni Arsobispo sa Sugbo Jose Palma nga ang new orientation and direction nga gipatuman karon sa minor seminary nga nagtugot na sa ilang mga tinun-an nga makauli sa ilang panimay matag semana aron makauban silang tag-sa kapamilya. Samtang si Father Alan de Lima, rector sa Pope John the 23rd Seminary, mitataw nga dili ganan nila butan ang ilang mga tinun-an sa high school seminary nga makabaton og mga hinigugma. It's just a searching for different vocations, not necessarily priesthood. So it's like being open to different vocations, which is still in the root of seminary. And yes, our seminarians, we have many of them having girlfriends, and the seminary has no problem with it because we have God. Gihulagway ni Palma nga ang pagtungha sa minor seminary usa ka maayong pundasyon sa pagtungha sa kolehiyo kay gawa sa pag-umol sa kahibaw sa ilang mga tinun-an, bansayon sab sila sa mamahimong mga mamaayong lungsuranon. Samtang gipahibaw ni De Lima nga maatiman og hamugaway lang ang pagpuyo sa mga tinun-an sa high school seminary. Itandi sa taas ng bayranan sa matrikula sama sa mga pribadong tunghaan, ang high school seminary gisubsidize ang gastuhan sa Archdiocese of Cebu. Gipasalig usab ni Engineer Exoperto Pert Cabantanya, presidente sa Pope John the 23rd Seminary Alumni Association, nga mutanyag ang ilang asosasyon o scholarship aron mas daghan pa ang mga tinun-an nga mutungha sa ilang minor seminary. Nagtuo usab si Cabantanya nga daghang mga ginikanan nga madani sa pagpatungha sa ilang mga anak tungod kay dili naman kini usa ka preparatory school alang sa mga gustong magpari. Kauban si Clover Lumayag o Clarence Gabutin, Mark Regia Abella. Balitang Bisdak. Ugma na ang pagpahigayon sa NCAA Season 99 Cheerleading Competition nga live gining masaksihan sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan City. Ang 4-peat og defending champion nga Arellano Chief Squad nangandam na sa alang sa Maskulba hinam nga routine karong tuiga aron palangkat nila ang ika-5 nga straight title. Ipasundayag ang cheerleading competition pinagi sa delayed telecast karong Hunyo 23 alas 10 sa buntag sa GTV. Mga batang Talisaynon nga produkto sa summer workshop sa kamahanan sa Dakbayan sa Talisay nang hakot og awards atol gini sa Region 7 Taekwondo Championship. 19 ka mga gold ang nakuha, 11 ka mga silver ug 11 usab ka mga bronze medals ang naangkon sa mga delegado sa Talisay City. Alang sa Kyoyogi o Pumsay category, malipahin ang kabgahanan sa Dakbayan sa Talisay nga nagmalampuson ang mga tinudluan sa ilang summer sports workshop. Samtang gipasulungan usab sa city government ang usa ka batan-ong babaeng Talisaynon nga si Clarel May Dumangkas kinsa nakadawat og award nga Philippine Pride for International Performing Arts Excellence na natatanging kabataan ng taon atol sa Philippine Pride Awards ni adtong June 8. Kini pinagi siyang pagpakigtigi locally ug internationally sa mga singing competition. Bisan pa man nga adunay oras nga mabatyagan ang kainit ug ang kaigang sa panahon. Adunay gihapoy kahigayonan nga uwanon ang halapad gabahin sa nasod. Habagat ang nakapikto karon sa Southern Luzon ug sa Kabisayan samtang posible usab nga masinati ang localized thunderstorms sa pipila ka mga lalawigan subay sa kasayuran usab sa Metro Weather adunay kahigayonan
nga wano ng Cebu, Bohol, Leyte provinces, Northern Samar ug Samar. Posible usab nga masinati ang pagbaha o baka landslide kung mahitabo nga mubundak ang kusog gawan. Busa mga kapuso, ang ngayang alerto sa hulga sa pagbaha o landslide, adunay kahigayon na usab nga makasinati og localized thunderstorms ang ubang bahin sa nasod. Siyam kamakanhi og kasamtangang kawani sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ang miluwat og affidavit karabot sa pasangil nilang adunay anomaliyang nahitabo silang buhatan. Gitumbok sa tigpamaba sa mga reklamante nga usa ka empleyadong migamit sa ngalan silang hepe sa paghimo og daotang binuhatan. Lakip nini ang gingong pagpangayo og kwarta sa mga kawani kay doon na matud pa'y paliton nga kagamitan. Ang reklamante ipangayuan ko og 12,000 pesos dihang bag-o pa lang siya sa trabaho. Samtang mas dakong aligasyon nila ang gingong pagpasuyop og fuel sa mga LGU vehicles nga nagsugod pa niadtong pandemic. Nagtuo sila nga gigamit personal o gipamaligya ang nasuyop nga fuel. Ang mga reklamante midagom sa buhatahan ni Konsehal Pastor John Alcover kinsa mipadayag nga mag-agad ang konsiho sa aksyon sa mayor. Gipa-imbestigahan na usab ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang aligasyon. Samtang sa off-cam interview sa Pangulo sa CCDR-RMO, Harold Alcontin, gipadayag nga gispasusi na usab niya ang pasangil. Mao na lang na mong iporso nga mahanay gani na dira kanang malimpyo na sila ba. Wala na mga anomalya dia. Since 2022 pa ni. So tingali pila na kamilyon ang worth nga nawa no sa panudlanan. So seryoso kay ni siya. Usay kuan, move di mo karon sa council. Now, ang una is akong sultihan si Mayor, acting Mayor, nga yes to do something. Ang atong buhaton anak karon is I have already ordered the suspension of fuel allocation sa tanan government vehicles except emergency vehicles. Sa 62 ka parisan ang dungan nga misulod sa salag sa Kaminyoon ato sa gipahigayong kasalan ng bayan 2024 kagahapon sa hapon. Usa kini sa mga highlights sa mga kalihukan subay sa ika-63rd Charter Day celebration sa Lapu-Lapu City. Gipahigayon ang seremonya sa kasal sa Nuestra Señora de la Regla Parish National Shrine samtang ang reception gipahigayon sa Hopes Dome. Ang tanang galastuhan sa kasal gikan sa wedding ring, lechon, cake, wine, bouquet, corsage ug prenuptial shoot giabaga sa LGU. Samtang ang bag-ong mga kinasal na kadawato sabog regalo nga mga grocery package ug tag 5,000 pesos nga cash gikan sa usa ka party list. Kami, ang GMA Regional TV Palitang Bisdak, kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon, mga kapuso.